Hello guys, welcome back to this channel. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. What animals are they? They are butterflies. It is a parrot or bird. It is a dog. It is a cat, and the last, it is a mouse. Next, pay attention to this picture. This is pet shop. Can you describe one of the animals? So, to describe an animal, we will use descriptive text. Untuk menggambarkan suatu binatang, kita akan menggunakan teks deskriptif. Perhatikan penjelasan tentang deskriptif teks berikut ini. Bagian-bagian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur umum. Now I will explain one by one. Dimulai dengan pengertian. Deskriptif teks adalah salah satu jenis teks yang memuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek. So, descriptive text is a type of text that contains description or detailed description of an object. Selanjutnya, tujuan. Tujuan teks adalah untuk mendeskripsikan suatu objek sehingga gambaran terbentuk di benak pembaca. The purpose of descriptive text is to describe an object that a picture is formed in the reader's mind. Next, ciri-ciri. The characteristics of descriptive text. The first, using simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense. Second, noun. Kata benda, and noun phrase, frase kata benda. Third, adjective, kata sifat. Fourth, action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. And the last, adverbials, atau kata atau frase yang menerangkan verb. Struktur umum. The generic structure of descriptive text consists of two. First, identification, yang merupakan paragraf awal pada deskriptif teks yang maksudnya untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan objek yang dibahas. Jadi bagian ini belum merangkap bagian detail dari objeknya. Second, description. Bagian ini mendeskripsikan ciri-ciri objek yang telah dijelaskan di awal teks. Pada bagian ini, objek harus dijelaskan sedetail mungkin agar ciri-ciri objek bisa tergambar jelas di benak pembaca. Setelah menyimak materinya, sekarang kita mempraktekannya. Let's make a descriptive text based on the picture. Sebelum membuat deskriptif teks, kita mengenal dulu binatang apakah ini. What animal is it? The answer is, it is a rabbit. Nah, sekarang ayo kita buat deskriptif teks tentang kelinci. Untuk memudahkan kalian membuat deskriptif teks, perhatikan tabel di bawah ini tentang bagian-bagian penting di deskriptif teks. Gunakan simple present tense dalam membuat kalimatnya. Di kolom animal, kita menuliskan nama binatang yang akan kita describe atau gambarkan. Di sini kita tulis rabbit. Habitat, tempat tinggal. He lives in the cage at my home. Dia tinggal di kandang rumahku. Characteristics atau ciri-cirinya. Dimulai dengan rabbit is a tame animal. Rabbit is small. He has two long ears and a short tail. His fur is brown and has white spot. He has black big eyes. Kolom selanjutnya yaitu food, artinya makanan.
Diisi dengan carrots and other vegetable. And the last is activity, artinya kegiatan, diisi dengan he hopes. Berdasarkan informasi yang ada di tabel, ayo kita buat descriptive text. Dimulai dengan menulis My Rabbit. Ini merupakan title atau judul. Selanjutnya ditulis identification. Bagian awal pada descriptive text. Kita menulisnya, I have a lovely rabbit. He is my pet. He always makes me happy. Bagian berikutnya yaitu description. Data-data yang ada di tabel tadi kita masukkan ke bagian description. My rabbit is a tame animal. He lives in the cake at my home. He is small. He has 2 long ears and short tail. His fur is brown and has white spot. He also has cute black big eyes. My rabbit likes to eat carrots and other vegetables. He always hops. When I release my rabbit out, he used to jump everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cake because I'm afraid that he might running away. I don't want to lose my pet because I love him very much. Okay, students, what do you think about descriptive text? It is easy, right? Mudah kan dalam membuat descriptive text? Now look at your assignment for aspect of skill. Tugas untuk penilaian aspek keterampilan. Choose one of the animals below, then make a descriptive text. Pilihlah salah satu binatang di bawah ini, kemudian buatlah sebuah teks deskriptif. Cara mengerjakannya yaitu tuliskan nama kalian, name, kelas, dilanjutkan dengan menuliskan title, judulnya, lalu identification. Bagian ini merupakan pengenalan objek. The last is description. Pada bagian ini kalian mulai menggambarkan atau menjelaskan objek yang akan kalian bahas. Selanjutnya, hias hasil karya kalian seindah mungkin agar nampak lebih menarik. Okay, I think that's all today. See you next time. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya.